Pero panahon siguro nga mga utana ta sa ato ang ugali. Ikaw pila ni katuig? 31. 31 na katuig. So ato pangutana na tugalingon sa espirituhanon nga dimension o aspito kung sa naman ka ligon ato pagtuo sa mga paghitabo nga di taganahan sa mga may paghitabo nga nahitabo pero daw dili ikinahanglan sa ito ang pagkabot sa kinabuhi na way katapusan. Diha sa anong unang pagbasa kanisumpay siya sa series of stories kay kani si Atalia anak nini kinsa man ang anak si Atalia si pangutanan ko hindi dito tubod. Kani si Atalia anak nini Isabel. O niya si Isabel maoy asawa ni Ahab. Si Ahab inundom ta nga nihangyo kang nabot. Katong yuta o niya ni-surrender si Ahab tungod kay di man makatarunganon o wa man ihatag minabot. Pero si Jezebel nga yung asawa dunay lahi nga pumaagi iyang gihadlok sinabot o ipapatay niya sinabot o si Ahab libre kayo nga nikuha sa yuta o niya nasuko ang Ginoo o ipadala si Elias gisultian nga kini gibuhat ni sa asawa ni Ahab doon na gini siya konsekwensya unya ang mga anak di gayon magmalampusot o mao ginahitabo kang Atalia gipatay siya tungod kay mao naman dito yung nasulti sa Ginoo nga ang tanang mga kaliwat ni Ahab huwag gayon sa kalisod tungod kay ilang mga gilisod-lisod ang tao nga nagtinaro. So kini istoryahan dugay na kini nga hitabo. Pero applicable na gihapon nato ang karon. Banday mo nga kung imo nga ganing subangkon ang maruguton sa Ginoo sa Dios nga mo'y tagiya sa tanan, di man siguro mahitabo dayon pero moabot kita panahon. Ay dili gayon dapigan sa Ginoo ang buhat nga dili maayo. Bisan pag di ka simba bisan pag wa kay ilang Ginoo moabot yun o moabot yun ang mga higayon nga magmalong daron ngayon ang kabubuton sa Diyos. Una nga ipinugduman kita din sa Ebanghelyo ayaw kamo pagtigom o mga bahandi din sa yuta kay tututon lamang din sa taya o sa alay o makawat usab sa mga kawatan. Iya pagyong paligon sa pagingon hain gani ang inyong bahandi ato usab ang inyong kasing-kasing karon mutana ta asa man inyong kasing-kasing sa kalibutan nga bahandi dito gipayuluman mo sa Ginoo nga di ka magtigom o sa man yung mga bahandi nga langitlon kanang ato ang abilidad sa pag-ampo kanang atong abilidad sa paghatag og taas-taas na pasensya aron atong makit-an ang iyahang presensya. Kung sila yung mga bahandia, ayun, muna nga ang tao nga walay pasensya, Umbre kayo bisa pag naadapto siya, pero huwag ganun siya pasensya. Unang mapitahan na niya gayon kagalingon, gamay hitabo nga dili kaganahan singgaap gayon reklamo gayon unang ang usa ka tawo kung reklamador gani siya bisan paghihatag sa iya ang tibuok kalibutan reklamador bila siya sa una reklamo ta tungod kay walay kuryente karon nalagay ni kuryente branaw na gani was out. Sa una, kami magkaw sa tabay. Karoon nga nanay Agas, mapawari ka diyo sa kuhanan. So, ang ato nga din ato yung praktison kayong mga bahandi nga langit nun. Magkabantay mo doon ay life insurance
Pero wag yung eternal life insurance, di ba? Wala ka. Daghan kayong mga agencies nga ni-offer o life insurance. Muna nga magbayad ta, pero ang maka benepisyo, oh, pero karon gipinugduman ka nga adunay gitawag og eternal life insurance. Muna nga diha sa ato ang pagtuo o pagsalig ato sa Ginoo, sama sa ato ang gisaulog o pagsaulog 31 na magini ka tuig. Unsa na magkataas inyong pasensya. Isod kayo tumago, no? Isod kayo na unaon. Oh, sa ilipay kita, magputang ni kagkuhan, happy 31st Pista. Pero ang pangutana, kung sa magkataas ang imong pasensya, kasi kung sila po na ba, o 31 years, siguro 31 times mo siguro kamutaas-taas ang pasensya. So muna, galingon ko ganina, happy na pista o happy pista. Kaya ko sa kini ka, pagpahimangno ka na ito. Iha sa ito ang pagsalig na ito sa Ginoo, sa ito inadlaw-adlaw nga pagpuyo. Kanilang atong ipabaw ninyo, atong taas-taasan, atong pasensya para makita ka sa iyang presensya. Pinaot pa unta. Palihog maligdo.